Buenos días. It is an honor to be here today to be able to talk with all of you. Similar to my office, this is how I conduct my meetings with my prosecutors in my office. Es un honor para mí poder estar hoy con ustedes aquí. Esta es la manera similar. Yo trabajo con mis fiscales de una manera similar a esta. What I'd like to do is just start and give you the nuts and bolts of our system in the state of Nevada, so you have a better understanding of how we're set up. Quisiera comenzar dándole los puntos básicos de cómo trabajamos en el estado de Nevada, para que puedan tener una comprensión general. And then I'll talk a little bit about the specifics of how we investigate and prosecute money laundering cases and similar other cases addressing human trafficking as well. Y luego les voy a dar detalles específicos de cómo investigamos y procesamos las causas relacionadas con lavado de activos, incluyendo trata de personas, etc. So as you've heard, I'm an elected position in my state. That means I am independent from everybody else in this state. Como ya escucharon, yo soy un funcionario electo, por lo tanto yo soy independiente de cualquier otra persona de mi estado. That's important because one of my tasks is to prosecute for public corruption, public integrity. Eso es importante porque una de mis tareas es procesar delitos de corrupción pública. Now, that's not to say that politics does not get involved in this process. Eso no significa que la política no participe en este proceso. In our state, we are elected as either a Democrat or a Republican. En nuestro estado somos electos del Partido Demócrata o Republicano. So, quite often, and I'm a Democrat, but quite often the Attorney General, when they have to prosecute for public corruption, sometimes the public official they are prosecuting is from a different party. Yo soy demócrata, pero muchas veces el procurador general, cuando tiene que procesar un caso de corrupción pública, está procesando a una persona del otro partido. But as the attorney for the state of Nevada, it's very important that I am bipartisan. I mean, I don't take sides one way or the other, and that's that autonomy that is so important. Pero como procuradora del estado de Nevada es muy importante que yo sea bipartidaria, que no tome partido, y eso es muy importante. So in my office, there are 144 attorneys that report to me. En mi oficina tengo 144 fiscales que reportan a mí. And I have 40 to 48 investigators. Y tengo 40 a 48 investigadores. And the rest are support staff that support 350 people in total in my office. Y después tengo personal de respaldo, de apoyos, 350 personas en total en mi oficina. There are 17 counties in the state of Nevada. Tenemos 17 condados en el estado de Nevada. Nevada is 110,000 square miles. Nevada es un estado de 110.000 millas cuadradas. And the population is only about 2.7 million people. Y tiene una población de solo 2.700.000 personas. So there is more land mass than there are people living in my state. Tenemos más terreno que personas viviendo en mi estado. But the two largest populated counties or cities are Las Vegas and Reno. Las dos regiones más pobladas de nuestro estado son Las Vegas y Reno. And they are 400 miles apart. Y están separadas a 400 millas. I have offices in both ends of the state, so quite often I video conference with my staff like we are doing today. Yo tengo oficinas en ambas y por lo tanto muchas veces me comunico con mis oficinas de esta manera, por videoconferencia. Now, as the top law enforcement officer of the state, I am responsible and work with and oversee the various district attorneys who represent each 17 counties in the state of Nevada. Y como jefe de la policía, tengo que supervisar a los fiscales de distrito de los 17 condados del estado de Nevada. So I am the state attorney. My attorneys that work for me work on behalf of the state, but each county has its local district attorney who is independently elected by that local county. Yo como procuradora general tengo mis fiscales, pero también están los fiscales de cada distrito que son electos en forma independiente por cada condado. And they each have their own prosecutors. Y ellos tienen cada uno sus propios procuradores. So once a month, I meet with all of those district attorneys and have meetings like this to talk about similar issues like we are talking today. Una vez por mes yo me reúno con los fiscales de distrito y hablamos de temas similares a los que estamos discutiendo hoy. At the same time, in each one of those counties, we have independent law enforcement investigators.
Al mismo tiempo, en cada uno de los condados hay investigadores de la policía independientes and they are supervised by what we call either a sheriff or a chief of police. y son supervisados por un sheriff o un jefe de la policía. On a regular basis, I meet with the sheriffs and the chiefs of police to talk about how we cooperate the investigation with the prosecution. De manera regular yo me reúno con el sheriff o con el jefe de la policía para ver cómo podemos colaborar en esta investigación. So, in general, to get started to prosecute, well, let me jump back. In general, to get started on the investigation of any type of crime, we have to have a state law that allows us to move forward with that investigation. En general, para poder avanzar con la investigación, tenemos que tener una ley estadual que nos permita avanzar con esa investigación. So in our state, we have specific state laws that define the terms of how we investigate and prosecute money laundering cases, human trafficking cases, juvenile justice cases, domestic violence cases. En mi estado tenemos leyes estaduales que definen cómo podemos investigar y procesar delitos de lavado de activos, trata de personas, justicia juvenil, violencia doméstica. And that state law is our authority, our jurisdiction to move forward in those cases. Y nuestra ley estadual es nuestra jurisdicción para esas causas. Because we work so closely at the local and state level, if there is a crime that occurs that we do not have a state law to move forward on, we will get together as a group and petition our legislature to pass that law. Como trabajamos tan de cerca a nivel local y estadual, cuando hay un delito que se comete que no tiene una ley estadual, trabajamos conjuntamente para peticionar a la legislatura que apruebe esa ley. So similar to Argentina, we have 3 branches of government: legislative, executive, and the judicial. De manera similar a Argentina, tenemos 3 ramas de gobierno: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. All of the individuals that I work with that I just talked about, we are all in the executive branch of government. Todas las personas con las que yo trabajo, que mencioné, estamos en la parte ejecutiva. So that is how we all work together. But let me be now very specific about types of cases that we see addressing money laundering. Because in Nevada, obviously, there are casinos. Esta es la manera en que procedemos. Ahora quisiera explicarles cómo trabajamos en el caso de causas de lavado de activos, porque en Nevada, como ya sabrán, hay casinos. And quite often, the money that is garnered from crimes that are committed either in Nevada, throughout the United States, or globally, the money's laundered through the casinos in Las Vegas, or even in Reno at times. Y el dinero que proviene de delitos cometidos, ya sea en el estado de Nevada, en otro lugar de Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, muchas veces se trata de lavar en casinos que están en Las Vegas e incluso en Reno. So in Nevada, we have a specific state statute that mirrors the federal statute that Karen will talk about, that gives us state authorities and local authorities to investigate and prosecute money laundering crimes. En Nevada tenemos un estatuto estadual que copia al estatuto federal, que nos da a las autoridades locales y estaduales capacidad para investigar estos delitos. So similar to here, how we come across a money laundering case is usually there is another crime that is committed. It could be some type of a fraud crime, some type of human trafficking, child pornography, those types of cases, drug trafficking. Those will come to our attention first through criminal activity that our police officers are made aware of. De manera similar con lo que ocurre aquí, a nosotros las causas de lavado de dinero nos llegan por otros delitos que se cometen, ya sea un delito de estafa, trata de personas, pornografía infantil, tráfico de drogas. Esos son los delitos que reciben la atención primero a través de nuestros oficiales de policía. So for instance, drug trafficking crime. What happens is there's the police officer who is the initial first contact with any type of crime who receives information about that crime being committed. Por ejemplo, un caso de un delito de tráfico de drogas. Hay un oficial de policía que es el primer contacto que recibe información acerca de este delito. That police officer will then, what we call, work the case. He will investigate that case by talking to witnesses, by doing undercover work,
sometimes using tools, technology to help him gather information about what is said, or undercover work to work the investigation. Este oficial de policías, como decimos nosotros, trabaja en la causa, es decir, investiga mediante interrogatorios a los testigos, trabajando de manera encubierta, con herramientas de tecnología, para trabajar en la investigación. At this point in time, the prosecutors are not involved in the investigation. En este momento, los fiscales no están involucrados en la investigación. The reason being, the prosecutor doesn't want to become a witness in their own case by seeing something that may have occurred that the police officer is supposed to be testifying to. El motivo es que el procurador no quiere ser testigo de algo que haya ocurrido que se le pueda haber pasado por alto al oficial de policía. Right, so what happens is when we prosecute a case and we go to trial, there is a judge, and it's a criminal case, there is a judge, there's a prosecutor, there's a defense counsel who's representing the defendant, the perpetrator, and there is a jury. Nosotros cuando procesamos una causa que sea penal, tenemos el juez, el procurador, el consejo por la defensa, por el defendido y el jurado. So the police officer will do an investigation, write up his or her report on how they believe the crime has committed, the facts and the evidence to show that maybe drug trafficking has occurred, maybe there's money laundering involved, and he'll write up a report. El oficial de policía, cuando realiza su investigación, escribe un informe indicando los hechos, cómo cree él que se cometió el delito, cuáles son las pruebas, si hubo tráfico de drogas, si hubo lavado de activos. Él emite este informe. That law enforcement investigator will then most likely then work with the prosecutors and pass the case off to the prosecutor. Luego, este oficial de la policía trabaja con los procuradores y le transmite la causa a los procuradores. The prosecutor will then look at the facts that are given to them, talk to the officer, and decide how that case is going to be charged. Este procurador mira los hechos del informe y habla con el oficial de policía para ver cómo se va a Charged. Indicted. Let me explain. Charged. ¿Cómo se dice? Charged in español. So let me just jump back here. The investigator will give that information to the prosecutor. The prosecutor will look at our laws and determine, based on the facts and evidence in that investigation, what crimes have been committed. El investigador entonces mira la investigación y en base a los hechos y a las leyes va a indicar cuál es el delito que se cometió. And that's the beginning of our criminal process. Ese es el comienzo de nuestro proceso penal. So then the prosecutor takes the case, looks at the criminal complaint, and says, I'm charging drug trafficking, money laundering, prostitution, whatever crimes are committed by those facts. Each individual charge can be proven independently of the other. El procurador entonces va a mirar la denuncia penal y verá si se acusa por tráfico de drogas, lavado de dinero, prostitución, cualquiera de los cargos. Y cada uno de estos cargos se va a juzgar de manera independiente uno del otro. So when the prosecutor takes the case to trial, he has to show there is enough information in the facts and evidence to prove all of those charges. There's times when not all of the charges are proven. And let me put this into perspective. There are times when he may have a drug trafficking charge. He can't prove that, but can prove a money laundering charge. El procurador, cuando lleve la causa a juicio, deberá tener suficiente información como para que se puedan verificar todos los hechos y las pruebas. Hay ocasiones en que no se pueden probar todos los cargos. Por ejemplo, si no se puede probar un cargo de tráfico de drogas, pero sí uno de lavado de activos. So although a predicate crime is required to charge for money laundering to occur, you do not have to have a conviction on that predicate crime to still be able to convict on money laundering. Could you start, because I didn't understand one word. Okay. Although? Predicate? Predicate.
What's, Presente. Presente. Ah. see, understand that? So let me say that again. So even though there is a predicate crime usually involved with money laundering, we do not have to convict on that predicate crime to be able to convict on money laundering. Aun cuando haya un delito precedente para llegar al delito de lavado de activos, no necesitamos llegar a una condena por este delito precedente para poder juzgar por lavado de activos. But all of our charges, to get a conviction, has to be proven beyond a reasonable doubt. Pero todos los cargos, para que se puedan condenar, tienen que poder demostrarse más allá de toda duda razonable. If the jury has doubt in their mind about any of those charges and the facts and evidence to support those charges, they don't have to convict. Si el jurado tiene una duda razonable sobre alguno de esos cargos, sobre los hechos y sobre las pruebas, no tienen que condenar. That's very simple terms of how we prosecute a case without going into search warrants and the various judges' involvement in the cases. Esto es una forma muy simple, dicho en términos muy simples, de cómo se procesa una causa penal sin ir a las partes específicas de una orden de búsqueda y todos los jueces que intervienen. But the most important key about this whole process is every party in this process, in our judicial system, is separate and autonomous from the other. Pero lo más importante para aclarar es que cada parte de este sistema judicial es independiente una de la otra. That's not to say public corruption does not occur, Esto no quiere decir que no exista la corrupción pública, but each individual has to be able to move forward with their duties without being beholden to somebody else. pero cada persona tiene que poder avanzar con sus tareas sin estar frenada por otras. So, in my office, and working with the district attorneys in our state, we all prosecute, we investigate and prosecute money laundering cases, human trafficking cases, domestic violence cases, all types of fraud, just to give you an example of the various crimes that are occurring. En mi oficina y en todas las oficinas de distrito, de mis fiscales de distritos del Estado, investigamos y procesamos causas por delitos de lavado de activos, trata de personas, violencia doméstica, todo tipo de estafas, para darles un ejemplo de los delitos que tenemos. Now, based on my experience at the local level, when we're involved with money laundering, it's quite often you see it through some type of drug trafficking. Para darles un ejemplo de lo que nosotros vemos a nivel local, en general cuando llegamos a un delito de lavado de activos es por algún tipo de tráfico de drogas. As a prosecutor, it is so important for me that I have law enforcement who are investigating that case and doing a good job. Como procuradora general, es muy importante para mí que haya policía que investigue esa causa y que haga un muy buen trabajo. Even though the prosecutors and the local law enforcement are in separate units or separate agencies, it's important that they have a partnership and work together. Aun cuando los procuradores y la policía a nivel local son independientes en sus organizaciones, es importante que trabajen conjuntamente, en forma asociada. Because there are times when I've worked with an investigator, a police officer who is not good, Porque a veces trabajo con un investigador, un oficial de policía que no es bueno, and so there is no case to move forward with because they did a bad job on the investigation. entonces no hay causa en la que yo pueda avanzar porque hicieron una mala investigación. And as a prosecutor, I get to make that decision whether we're going to take a case to trial based on the facts and evidence that's presented by that law enforcement officer. Y yo como procurador tengo que tomar la decisión de si llevo una causa a juicio en base a los hechos y evidencias que recabó ese policía. Thus, the training and the techniques and tools used by local law enforcement is muy importante. Es por eso que la capacitación y las técnicas y las herramientas que se le den a esos oficiales de policía son tan importantes. So to to investigate cases, our local law enforcement, they will have, what do you call the, listening, undercover, I can't think of the term, but time. Yeah. See, so the local law enforcement will
prosecute cases in a number of ways. They will have an informant, somebody who is involved in that drug world will come to them and tell them trafficking is occurring. Para investigar una causa, la policía local tiene varios métodos. Algunos van a tener un informante, alguien que está en el mundo de las drogas que le va a informar que está ocurriendo el tráfico. Or sometimes the law enforcement officers go undercover and pretend that they are part of that world to gather information. A veces los oficiales de policía trabajan en forma encubierta, haciendo de cuenta de que ellos son parte de ese mundo. And sometimes their techniques involve having either on them or an informant a wire, what we call a wire. Y a veces trabajan con técnicas, ya sea ellos mismos o sus informantes, como estar conectados con un cable. And that is a recording device that's attached to the body that can record conversations undercover. Eso es que tienen un grabador encima para poder grabar conversaciones en esa situación. Now, what I just told you, law enforcement does not have free rein to just go out and do that on their own. Lo que les acabo de decir, no tienen rienda suelta para hacer esto todo el tiempo y por sí solos. There are constitutional rights, both at our state level and federal level, that individuals have to be protected against. Hay derechos constitucionales a nivel federal y a nivel estadual que protegen a los ciudadanos. And law enforcement has to respect those constitutional rights of all individuals. Y la policía tiene que respetar los derechos constitucionales de todos los individuos. And one of them is they have to go, if they think there's probable cause of a crime, quite often to do a search of individual or search of office or a residence, they have to go to a judge and ask for permission. Por ejemplo, si hay probabilidad de causa probable para un delito, si quieren hacer un allanamiento, necesitan ir a un juez a pedir la orden. So we call it probable cause. They have to have probable cause to show to the judge, based on the facts and evidence, that a crime is being committed, to be able to search. Nosotros llamamos a esto causa probable. Tienen que demostrarle al juez, mediante los hechos y la evidencia, que hay una causa probable para un delito para que ellos puedan tener esta orden de allanamiento. And because the judge is autonomous, if they haven't proven this to the judge sometimes says, no, you cannot do that. Como el juez es autónomo, si él opina que no hay causa probable, entonces le indican no lo pueden hacer. So it's important that the investigators and the prosecutors also are working with the judges and understanding the types of concerns the judges have when we are presenting cases to those judges. Entonces, los investigadores y los procuradores tienen que trabajar conjuntamente con los jueces para entender cuáles son los problemas que se presentan en la presentación de los casos. So that in general, I'm going to let Karen talk a little bit about the federal level, but what I just talked about is how we handle it at the state and local level. The feds have a similar system that Karen will talk about. We quite often partner with the federal authorities on these types of cases. Esto es lo que yo tengo para decirles a nivel general. Karen les va a hablar un poco del sistema federal. Esta es la forma que nosotros procedemos a nivel estadual y local. And so the partnership is important because we are able then to share resources to investigate and prosecute the crimes. Es importante estar asociados porque así podemos compartir recursos para juzgar las causas. But more importantly, we look to see which penalty is harsher, the state penalty or the federal penalty. Y lo que es más importante es vemos cuál es la pena que es más dura, la del Estado o la del federal. Oftentimes there'll be a jail time associated with a state crime is less time than the prison time associated with a federal crime. Con frecuencia, el tiempo de prisión que se otorga a un delito va a ser menor en la ley del Estado que en la del Estado federal. So when we partner together on the investigation stage, there's oftentimes when, as a prosecutor, I will defer to the federal prosecutor to prosecute it at the federal level, knowing that the penalty is much harsher than the state penalty. Muchas veces cuando yo estoy en la investigación de un delito, en la etapa de investigación de un delito, puedo transferirle la causa a un procurador federal, sabiendo que la pena es más fuerte a nivel federal para ese delito.
And finally, let me just say, when we all work together at the state level, at the state local level, from law enforcement officers to prosecutors, we are constrained by a fiscal budget. Y algo más que quisiera decirles, a nivel estadual y local, cuando trabajamos la policía y los procuradores, estamos restringidos por un presupuesto fiscal. In the state of Nevada, our state budget is $7 billion. $7 billion. En el estado de Nevada, nuestro presupuesto fiscal es de $7.000 millones. But because our economy is so bad, we are short $3 billion. Three are short. Pero como nuestra economía está tan mal, estamos 3.000 millones por debajo. Now remember, there's only 2.7 million people in Nevada. It's not like Buenos Aires. Recuerden que son 2.700.000 personas en el estado de Nevada, nada que ver con Buenos Aires. But money is important because we need that money to support what we do. Pero el dinero es importante porque lo necesitamos para respaldar lo que hacemos. And if there's no money at the state level, my office will not get money. Y si no hay dinero a nivel estadual, nosotros en mi oficina no vamos a recibir el dinero. So that requires me, and I've had to cut my budget over 27%. Y eso me incluye a mí, tuve que reducir mi presupuesto más de 27%. That makes it that much more important for me to work with the state, local law enforcement and prosecutors to go after and prosecute these crimes. Es por eso que es tanto más importante para mí trabajar a nivel local y estadual con la policía y los procuradores para perseguir estos delitos. And likewise, to partner with the federal authorities, which I'm going to give to Karen now to talk a little bit about. Y de la misma manera, trabajar y transmitir los casos a las autoridades federales. Y diciendo esto, voy a pasarle la palabra a Karen.